डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, जिनके वालिद गरामी, उन्हें मैं तिब की दुनिया में पीर कहता हूँ कश्मीरियों का, डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन पीरज़ादा मरहूम, जिन्होंने 3 नस्लों की खिदमत की मीरपुर में बैठ के। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, पीरज़ादा फैमिली, डॉक्टर GM पीरज़ादा मरहूम मेरे साथ बड़ी शफकत करते थे और अपने पैकेट से सिगरेट मुझे ऑफर किया करते थे। ये दोस्ती की एक अलामत। उनके दोस्त मेजर अबरार साहब बड़ी यादें, बड़ी बातें उनकी बताते होते हैं। कश्मीर से वो पैदल बर्फ पे चल के इस वतन में आए और उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और वो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बन गए। पाकिस्तान प्रूव्ड टू बी अ हेवन। हम कश्मीरी पाकिस्तान को दूसरा किबला कहते हैं। क्या ये दुरुस्त है ये बात? जुनैद, पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन, और डॉक्टर साहब का आपने जिक्र किया, बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे अपने इस प्रोग्राम में आपने दावत दी। मेरे वालिद जब श्रीनगर से आए थे, बहुत जवान थे उस वक़्त, उन्होंने मेरा ख्याल है वहाँ पे FSC की भी थी, श्री प्रताप सिंह कॉलेज से, SP कॉलेज श्रीनगर से, और यहाँ आकर पहले उनको कश्मीरी कोटे पे किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज में सीट मिली, लेकिन उनके पास कोई पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब थे, तो उनको और लाहौर में कोई जॉब्स नहीं थी। लाहौर उस वक्त कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियल शहर नहीं था, उसकी 6-7 लाख की आबादी थी। वहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं था कि आप मेडिकल स्टूडेंट भी हों और आप रात को शाम को काम भी कर सकें और अपने लिए कुछ मजदूरी कर सकें या रह सकें। तो उनको किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज छोड़ना पड़ा, जो उनको आज़ाद कश्मीर उस वक्त बन गया था, उसकी सीट पर मिली थी सीट। और फिर उन्होंने गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से अपना BSc किया, आई थिंक बॉटनी ज़ूलॉजी वगैरह में, और उसके बाद उनको लोगों ने मशवरा दिया कि आप कराची चले जाएं, और उन्होंने डॉ मेडिकल कॉलेज में वहाँ किया, और वहाँ वो 7 मेडिकल कॉलेज में दिन में पढ़ते थे और रात को वो मेरे ख्याल है किसी केमिस्ट्री की लैब में या बायोकेमिस्ट्री की लैब में काम करते थे। उन्होंने रेडियो पे भी काम किया? जी, रेडियो पे भी उन्होंने काम किया। रेडियो पाकिस्तान भी कराची में ही उस वक्त था, क्योंकि कराची दारुल खलाफा था, तो रेडियो पाकिस्तान में वो कश्मीरी और इंग्लिश ब्रॉडकास्टिंग करते रहे, और यूँ उन्होंने अपनी मेडिकल एजुकेशन जो है कंप्लीट की, और उसके बाद फिर उन्होंने फ़ौज ज्वाइन कर ली, फिर गिलगित में सर्व किया उन्होंने, बल्तिस्तान के एरिया में हुंजा में सर्व किया उन्होंने। तो ये उनकी स्ट्रगल थी, और वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहते थे, और वो फ़ौज का डॉक्टर बनना चाहते थे। उनका था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं, और उस ज़माने का जो एक जोश व वलवला और रोमांस था वो ये था कि बहुत जल्दी कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और पाकिस्तान की मुस्लिम फ़ौज जो है उसे आज़ाद कर सकेगी। तो वालिद साहब का जो रोमांस था, उनका जो एक स्पिरिट था, वो उस एज को बिलोंग करता है जिससे ज़ाहिर है कि अब हम खो चुके हैं, हम उससे बहुत दूर चले गए हैं। उस फीलिंग को या उस जज्बे को या उन इमोशंस को अब समझना जो है वो शायद आज मुमकिन नहीं है। अब ज़ाहिर है हम लेट 40s की और अर्ली 50s की बात कर रहे हैं, 50s की बात कर रहे हैं, तो याद से हम 70 बरस पहले की बात कर रहे हैं, 60-70 बरस पहले की बात कर रहे हैं। आपके वालिद मोहतरम, मुझे आपने पहले भी बताया था कि घर में बहुत ज़्यादा BBC और जितने वॉइस ऑफ अमेरिका या जो भी रेडियो ट्यून करता था उस वक्त, चीज़ें डिस्कस होती थी, और आपके अंदर भी ये जो डॉक्टरी छोड़ के ये जो आपके अंदर एक चीज़ आई, ये शायद वहीं से बैकग्राउंड बना आपका? जी देखें, हाँ नहीं, घर में तो सियासी डिस्कशन हमारे यहाँ बहुत होती थी, वालिद साहब की भी होती थी, उनके और भी एक हल्का अहबाब इस किस्म का था मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। मेरे नाना भी सिविल सर्वेंट थे आज़ाद कश्मीर में, अकाउंटेंट जनरल थे, सेक्रेटरी फाइनेंस रहे, आज़ाद कश्मीर के फाइनेंस सेक्रेटरी थे मोहम्मद अमीन गानी। तो ज़ाहिर बड़ी तेज़ तुन डिस्कशंस होती थी, बिकॉज मेरे नाना जो थे वो समझते थे कि शेख अब्दुल्ला जो है वो उसका एक विज़न था कश्मीर के लिए, और वो एक सेकुलर कश्मीर चाहता था, और मेरे वालिद साहब जो थे वो शेख अब्दुल्ला के शदीद मुखालिफ थे, और वो समझते थे कि जिन्ना का विज़न जो है वो ठीक था। और फिर वक्त ऐसा आया बाय लेट 80s कि मेरे नाना ने भी मतलब पहले वो बड़ी तेज़ तुन डिस्कशंस होती थी इस हवाले से, लेकिन फिर मेरे जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये तस्लीम किया कि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरियों को बेचा, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए अब्दुल्ला ख़ानदान ने कश्मीरियों को सौदा किया, और दर हकीकत शेख अब्दुल्ला एक इगोइस्टिक थे, और असल विज़न जो था और असल जो अंडरस्टैंडिंग थी तारीख़ की, वो मोहम्मद अली जिन्ना ही की थी। तो मेरे फादर का हमेशा विज़न ये था कि कश्मीर की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, और वो एक कंट्रोल्ड डोमिनेटेड जगह थी जहाँ पर। और आतिश चिनार में शेख अब्दुल्ला ने ये चीज़ लिखी कि वो बाबा सही कहता था, मिस्टर जिन्ना वाज राइट, मैं गलत था।
میں نے آتش چنار بہت زیادہ غور سے نہیں پڑھی, میں نے تھوڑی سی دیکھی ہے. مجھے ایسا لگا جیسے آتش چنار کو بھی اگر آپ ایک پڑھیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ شیخ عبداللہ ایک پروونشل پیروکیل ایک لوکلائز کیریکٹر تھے. بیکاز ظاہر ہے آپ کہ اگر ساری زندگی زیادہ سے زیادہ لاہور تک آئی ہو, سری نگر سے وہاں تک آئے ہوں, اور پھر آپ کو کانگریس نے اور پنڈت نہرو نے بہت پیمپر کر کے یہ احساس دلایا ہو, ٹھیک ہے وہ حافظ قرآن تھے, ان کا قد بہت تھا, شکل صورت اچھی تھی, آواز بہت اچھی تھی, لیکن وہ محمد علی جناح کے مقابلے میں یا مسلم لیگ ہندوستان جو تھی اس کے مقابلے میں تو شیخ عبداللہ ایک پیروکیل کیریکٹر تھے نا. جیسے کوئی اگر کوئی بلتستان میں لیڈر ہوگا یا کوئی بلوچستان میں لیڈر ہوگا یا کوئی شہر کراچی کے اندر, کراچی تو پھر بہت بڑی دنیا ہے, ظاہر ہے یہ ایک پہاڑی ویلی کے اندر ایک لمیٹڈ سوچ کا لیڈر تھا جس کو یہ احساس دلایا گیا, اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں کوئی تاریخ کا بہت بڑا کیریکٹر ہوں اور میں ایک بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہوں, میرا ایک بڑا ویژن ہے کشمیریت کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, اسلامی تاریخ کے حوالے سے. حالانکہ اس کا کوئی ویژن تھا نہیں, وہ ایک لمیٹڈ کیریکٹر تھا. ایک یہاں پہ سوال ہے سر, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, آپ کی کافی ساری میٹنگز کیوں ہیں, پروگرام میں بھی آپ نے جانا ہے اپنے. آپ نے 3 سال پہلے مجھے, اس وقت آپ دنیا ٹی وی پہ تھے, اپنے اسٹوڈیو میں آپ نے بلایا تھا, میں نے وہاں آپ کا انٹرویو کیا تھا, اور اسی دن میں نے سردار خالد ابراہیم خان مرحوم کا انٹرویو بھی کیا تھا, اور سوال دونوں سے میں نے ایک ہی کیا تھا کہ گلگت بلتستان کو اس وقت صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی تھی, اور آپ نے مجھے یہ خبر بریک کی تھی کہ چائنا کی طرف سے شاید کوئی پریشر ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں $60 ارب کی, $70 ارب کی لا رہے ہیں, تو اس کو ایک لیگل سٹیٹس دینے کے لیے یہ کام کیا جائے. اب 3 سال بعد دوبارہ ہم وہیں کھڑے ہیں, دوبارہ تینوں پارٹیاں گئی ہیں جی بی کے الیکشن میں, تینوں نے جا کے کہا جی ہم اس کو صوبہ بنائیں گی. تو کیا تقسیم کشمیر, ڈکسن فارمولا, چناب فارمولا یہ طے ہو چکا ہے اور اب ضابطے کی کارروائی ہو رہی ہے, دونوں ملکوں کے عوام کو الو بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے یہ المیہ, وہ یہ کہ چیزوں کی بلیک اینڈ وائٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے, فائن ٹیون انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہوتی. بہت سے کلیمز ہوتے ہیں, آدھی باتیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ معاملات کی تہ تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے. سو ہم اندازے لگاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ بھی ایک اندازہ تھا کہ ہم چونکہ سی پیک کا جو روٹ ہے وہ گلگت بلتستان سے گزرتا ہے, تو غالباً ایک چائنیز ریکوائرمنٹ ہے, پریشر ہے, اور خاص کر کے چونکہ ہندوستان مسلسل ٹارگٹ کرتا ہے سی پیک کو اور اس میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو, وہ یونائٹڈ نیشن میں یا مالیاتی اداروں میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جہاں سے سی پیک گزر رہا ہے. تو اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک اٹونومس اسٹیٹس الگ فرام جموں اینڈ کشمیر دینے کی کوشش کی, تو کئی سال سے بات چل رہی تھی کہ اس کو دی جا رہی ہے. اب اگر آپ فارن آفس کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا اداروں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ اس کی ڈفرینٹ قسم کی ایکسپلینیشنز دیتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی اوون ڈکسن فارمولا بھی نہیں ہے, یہ کچھ کا رف ورژن ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو اوون ڈکسن فارمولا تھا اس میں تو جو ٹیریٹری ہندوستان کے پاس تھی اس میں سے کچھ اس کی فردر ڈویژن بھی ہونی تھی, وہ اسٹیٹس کو مینٹیننس تو نہیں تھا. جو آئی تھنک جوزف کوربل جنہوں نے ڈینجر ان کشمیر لکھی تھی, جو میڈلین البرائٹ کے فادر تھے, جو ایک اکیڈیمک اور پروفیسر تھے, وہی میڈلین البرائٹ جو بعد میں غالباً سیکرٹری آف اسٹیٹ یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھیں ڈیموکریٹک پارٹی میں. تو اس میں تو ایک ایکسچینج بھی تھا نا ٹیریٹری کا. وہ جو پرانی فارمولے کی بات تھی اس میں تو یہ تھا کہ جو مسلم میجورٹی سری نگر وغیرہ کے ایریاز ہیں اس کے کچھ حصے پاکستان کو مل سکتے ہیں, یہ ویلی مل سکتی ہے, ہندوستان کو جموں مل جائے, گلگت اور بلتستان لداخ کا کچھ اور ہو. ابھی تو جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ مودی رجیم نے اس پرانی تھنکنگ کو امپلیمنٹ کیا ہے جو ہمیں 80 کی دہائی میں ہندوستانی رائٹنگز میں ملتی ہے کہ اس کو ختم کرو اور یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کر دو. 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ ڈومیسائل ایشو کیے ہیں جو کہ نان اسٹیٹ ہیں, جو کشمیر کے رہنے والے نہیں ہیں, ڈومیسائل ایشو کر دیا. جی, اب یہ 40 لاکھ کا فگر تو ہم نے نہیں سنا, لیکن ہم نے سنا تھا کہ خاصی بڑی تعداد میں دے رہے ہیں. سوال نے فگر دیا ہے. ہاں, ایگزیکٹ فگر میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن اتنا پتہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں, اور ڈومیسائل کے لاز کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ ہندوستان کی فوج یا انتظامیہ یا بیوروکریسی کے وہ چھوٹے موٹے افسر جنہوں نے کچھ برس وہاں سرو کیا ہے, کسی کی وہاں پیدائش ہوئی ہے, ان کو وہاں پر آپ ریزیڈنٹ اسٹیٹس یا سٹیزن شپ دے سکتے ہیں. تو در حقیقت جو پلان تھا 80s میں ہندوستانی اکیڈیمک سے لکھتے رہے ہیں کہ یہ بھی ایک پلان ہے کہ بھئی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں کی
डेमोग्राफी को और यहाँ की जो रिलीजियस कम्प्लेक्शन है पॉपुलेशन का उसको एल्टर कर दें, चेंज कर दें। और जैसे वैली में तो 90% से 95, 97, 98% मुस्लिम है, तो अगर आप इसको कम करके 60% पे ले आते हैं या 50, 40, 50, 45 इस तरह से कर देते हैं, तो फिर जाहिर है कि वो एस्पिरेशन ही नहीं रही है, ये डिमांड ही नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी को चेंज कर दें। लेकिन उस वक्त इंडियन एकेडमिक्स का लिखना ये था कि ये इसलिए मुमकिन नहीं है बिकॉज क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान है और जाहिर है कि पाकिस्तान इस पे रिएक्ट करेगा। और अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि गुज़िश्ता 20-25 बरस में, ख़ास करके गुज़िश्ता 10 बरस में जो पॉलिटिक्स हुई है जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद से, जब उस वक्त उन्होंने इंडिया को एंगेज किया हुआ था, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की बात की, जब पीपीपी की गवर्नमेंट आई और फिर पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी खासी कमज़ोर हो गई। और जो मुंबई का दहशतगर्दी है, जो क्लियर नहीं है कि किसने की, बिकॉज हमारे यहाँ एक तासुर है कि शायद वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इंडियंस कहते हैं कि हम लोगों ने किया, हमने करवाया, लेकिन जिस तरह से वो जो मुंबई का जो दहशतगर्दी थी उसने हिंदुस्तान को, अगर हम तनाजुर में देखें, उसको पीछे मुड़ के देखें, हाइंडसाइट में देखें, तो पाकिस्तान को तो उससे कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान को तो उससे स्ट्रेटेजिक नुकसान हुआ, उस पर प्रेशर पड़ा, उसकी बदनामी हुई। ये फैटफ में जो आपको इस वक्त घसीटा गया, ये सब यानी अगर हम इसको फाइन ट्यून इंटरनेशनल अफेयर्स के लेंस से देखें तो मुंबई एक ऐसी दहशतगर्दी थी जिसने हिंदुस्तान के आर्गुमेंट और नैरेटिव को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया और पाकिस्तान का जो पोजीशन थी साउथ एशिया में, ये ग्लोबली, उसको बड़ा वीक किया। यहाँ ये क्वेश्चन है जो कि कश्मीर के कॉज को बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को नहीं समझते हैं, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग चूंकि मीडिया में इसको नहीं समझते हैं और उनका भी एक बड़ा लोकलाइज किस्म का व्यू है, वो इसको सिर्फ लोगों के मरने के चक्कर में देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मुंबई में 160 लोगों की डेथ हो जाए, कोई रियासत ऐसे भला कैसे कर सकती है। हाँ, खैर उस पर तो मुझे नहीं पता ठीक तरह से कि क्या हुआ, लेकिन रियासतें अपने नैरेटिव को सीधा करने के लिए और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में बहुत बहुत अजीब हरकतें कर सकती हैं। यहाँ बड़ा एक क्वेश्चन अजीब सा सर जी, यूरोपियन डिसइंफो लैब 116 मुल्कों में हिंदुस्तान 750 से जायद फेक आईडीज के जरिए, फेक लोगों के जरिए, मरे हुए प्रोफेसर्स के जरिए उनको ऑपरेट कर रहा है और कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ले जाने की ट्राई मार रहा था। वो तो अल्लाह भला करे, वो जो ब्रसल में भाई साहब बैठे हैं, निकोलस के क्या नाम है उनका, जो भी हैं, उन्होंने कहा हुजूर ये काम कर रहा है इंडिया। तो हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? क्या हमारी एम्बेसी सोई हुई हैं, उनको नहीं पता? देखिए, बिल्कुल सही है। अब ये है कि मेरी तरह के जो लोग हैं जो एनालिसिस करते थे अपने थी बगैर फैक्ट्स के, यानी हमारे ज़रा इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी। मुझे तो कई दफ़ा मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी बोलता हूँ, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी और सोशल मीडिया पे भी, मैंने तो कई दफ़ा इस खतरे और खदशे का इजहार पिछले 5-7 बरस में किया था कि हिंदुस्तान को इस किस्म की पेनिट्रेशन हासिल है नैरेटिव शेपिंग में, और वो जो ग्लोबल नैरेटिव है अराउंड पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को कैसे परसीव किया जाए, कैसे दिखाया जाए, कैसे समझा जाए, उसमें वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक, लेकिन ये तो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के फैक्ट्स और इन रिसर्च सामने आई है, तो अब लोगों को समझ आई है कि वो क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। अभी और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, देखें उनकी फेसबुक का तकरीबन 2 बिलियन लोग फेसबुक के मेंबर्स हैं जो उसको हर हफ्ते यूज़ करते हैं, जिसमें तकरीबन 400 मिलियन के करीब गालिबन इस वक्त हिंदुस्तान में है, और अमेरिका में अब सिर्फ 200 मिलियन लोग जो हैं फेसबुक को यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा जो फेसबुक का यूज़र क्लब है वो इंडियन है। इसी तरह जी, मैं एक जुमला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, मकबूल भट्ट की फोटो लगाएं तो हमारा अकाउंट भी बैन करवा दें। जी बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या जो भी इस किस्म के इस वक्त ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हो या गूगल के ऊपर, तो वहाँ पर जो हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है और उनकी जो पेनिट्रेशन है वो बड़ी डीप है, बिकॉज पढ़े लिखे, एक तो उनका वो ज़ाहिर है सबसे बड़ी मार्केट है इस वक्त इन सोशल प्लेटफॉर्म्स की, फिर चूँकि वहाँ से इंग्लिश स्पीकिंग तादाद में इंटेलिजेंसिया बहुत बड़ी तादाद में है, तो उनकी बड़ी डीप पेनिट्रेशन है UK के अंदर, US के अंदर, वहाँ के इदारों के अंदर, वहाँ के सिस्टम के अंदर, और इसी तरह जो 2nd टियर या 3rd टियर मैनेजमेंट है फेसबुक की, गूगल का तो खैर CEO भी अभी भी शायद मेरा ख्याल इंडियन है, फेसबुक की भी जो 2nd टियर मैनेजमेंट है उसमें बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी नजाद लोग जो हैं वो काम करते होंगे। जी, वो भी एक इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये है कि जहाँ से ग्लोबल नैरेटिव शेप होता है और पाकिस्तान को कैसे देखना है, कश्मीर के कॉज को कैसे देखना है, वो सब चीज़ों पे उनको बहुत कंट्रोल हासिल है। तो इसी वजह से अगर आप फेसबुक पे, ये बहुत शदीद। आखिरी बात मैं आपसे लूँगा, डॉक्टर
GM پیرزادہ مرحوم. مجھے یہ کہتے ہوئے کسی بھی قسم کی آپ کے سامنے شرمندگی بھی نہیں ہو رہی اور نہ ہی مجھے کوئی ڈر لگ رہا ہے کہ آج بھی آپ کے والد محترم، ان کا احترام لوگ آپ سے کئی گنا زیادہ کرتے ہیں، ان سے بہت پیار کرتے ہیں. میرپور کے لوگ، وہ لوگ جو کہ 3 نسلیں ان لوگوں کو جو برطانیہ بیٹھے ہیں، میرپور بیٹھے ہیں، امریکہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں اور اپنے وطن کی آزادی چاہتے ہیں. آپ کے ابا بھی ان کو کہتے تھے ہوگا یار، آزاد ہو جائے گا. کوئی حرف تسلی اگر دینا چاہیں تو پلیز. پہلی تو بات ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے، ڈاکٹر پیرزادہ صاحب نے لوگوں کی، انسانوں کی بہت ہی سچے دل سے، بہت سنسیریٹی سے انہوں نے خدمت کی. وہ ایک مالج تھے اور وہ اپنے کاز سے، اپنے پروفیشن سے وہ بہت سنسیئر تھے اور اپنے وطن سے بھی سنسیئر تھے. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، دیکھیے اب کشمیر کی اس وقت جو صورتحال ہے، ہاں نہیں، پر امید تو رہنے کی ضرورت ہے. اب اس پہ محنت بھی کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہندوستان نے اپنے کارڈ کھیلے ہیں اور جس طرح سے پاکستان کی حکومتوں نے اپنی فورن پالیسی اہداف پہ گزشتہ 10 برس میں 2008 سے لے کے 2018 تک کمپرومائز کیا ہے، اس صورتحال کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں ترقی کر سکتے. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز، ان کے کسی پرائورٹی کی لسٹ میں کہیں کشمیر لائی کرتا ہے اس وقت؟ نہیں، ڈیفینیٹلی لائے تو کرتا ہے. پاکستان فورن آفس کے لیے، پاکستان کے ملٹری اداروں کے لیے یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر ہے کہ آپ کشمیر کاز کو سرنڈر نہیں کر سکتے. لیکن صرف ڈٹرمنیشن اور عزم جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے، پورا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو انٹیلیجنٹ اور حکمت عملی بھی اڈاپٹ کرنی ہوگی. اور ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ جو گزشتہ 30 برس کی حکمت عملی رہی ہے 1980-90 کی دہائی سے، وہ انڈیا نے اس کو منور کر دیا ہے. تو اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی جو حکمت عملی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. یہ خاصا بڑا سبجیکٹ، کچھ کرنا ہوگا ڈیفینیٹلی. کاز تو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اللہ کرے آزاد کشمیر میں جتنے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو بھی لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیلو رہتی ہے. آج کل مسعود خان صاحب ہیں، ویسے تو سیاست سے ان کا کوئی دور پار کا تعلق نہیں ہے. ان کو جب صدر بنایا گیا نامینیٹ کر کے، اگلے دن ان کو وہاں کا وہ شناختی کارڈ اگلے دن بنا تھا. ان کا کوئی تعلق نہیں کشمیر کے ساتھ اس کے علاوہ. تو چلیں، بن کے صدر، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں آزاد کشمیر سے ہی تو شناختی کارڈ کیسے؟ دراصل رہے پاکستان میں نا، شناختی کارڈ بنا نہیں تھا. وہ ہیں تو راولا کوٹ سے، ان کا پتہ ہے وہاں کا شو نہیں تھا. اچھا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہیں تو اوریجنلی وہیں کے. میں بتا رہا ہوں، لیکن ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست سے نہیں ہے ان کا. ہاں ظاہر ہے، بڑے کیریئر اچھے ڈپلومیٹ ہیں. پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں چین میں، اور پاکستان کے پرماننٹ ریپ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن. بہت ہی ان کا نا، کوئی سنا ہے کہ انہوں نے بھی چائنیز کو بڑا اس بارے میں قائل کیا کہ سی پیک اچھی چیز ہے، لے کے آؤ پاکستان. نہیں، وہ سی پیک کے بارے میں بڑے آپٹیمسٹک ہیں. وہ بڑے اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کا روٹ جو ہے، جیسے ٹیٹرا ایم ہے، منگلا، ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل ہو. اس حد تک تو مجھے پتا ہے، لیکن مطلب ظاہر ہے وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. یہ کہ یہ ٹرپل ایم والا انہوں نے کاٹ دیا ہے، وہ نہیں ڈالا عمران خان صاحب نے. نہیں، عمران خان کا اس میں رول نہیں ہے. دیکھیں 2016 میں پاکستان نے ٹرپل ایم جو ہے اس کو دسمبر میں، نہیں، پاکستان نے اپروو کر کے اس کو چائنیز کے سامنے رکھا تھا. اور سی پیک کے حوالے سے جو دسمبر 2016 میں میٹنگ ہوئی، اس میں چائنیز نے ٹرپل ایم پہ ایگری نہیں کیا. یہ اس کی اصل حقیقت. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اکتوبر میں ہم نے ایڈیشن نکالا تھا اسپیشل سی پیک پہ. ہم نے اس میں بہت ریسرچ کی گلوبل ویل اسپیس میں. جی، ایک میگزین کے لیے ہم نے ریسرچ کی تھی، گلوبل ویل اسپیس. تو ہم نے اس وقت یہ پتا کیا، تو یہ چائنیز نے اس سے ایگری نہیں کیا تھا. اب ضرورت اس چیز کی، وہ نہ نواز شریف صاحب نے اس کو نکالا یا ڈالا، نہ اس کو عمران خان نے نکالا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان چائنیز کو کنونس کرے کہ ٹرپل ایم جو ہے یا ٹیٹرا ایم جو ہے اس پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. غالباً چائنیز اس میں اسی وجہ سے ڈرتے ہوں گے. ان کے ذہن میں ہے کہ یہ آزاد کشمیر ہے، ڈسپیوٹڈ ہے. ڈسپیوٹڈ نہیں ہے. اب اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہی وجہ ایک سمجھ آتی ہے. یہ کلیئرٹی نہیں ہے اس میں. کلیئرٹی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں آج کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں سر، اور بڑا ہی اس دفعہ سب سے مہنگے الیکشن ہوں گے آزاد کشمیر کی ہسٹری کے. ولایت سے بھی لوگ آ رہے ہیں جہاز بھر کے. کورونا شونا بھی ہے نا وہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں چلو یار پاکستان چل کے چل کرتے ہیں. علیحدہ بات ہے، انتظامیہ بھی ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئی. وہ کورونا والے لوگ آگے میرپور میں اس وقت لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. پورے پاکستان میں کہیں لاک ڈاؤن نہیں ہے، صرف میرپور میں لاک ڈاؤن ہے، جو ہماری انتظامیہ چاہے. تو اب
पीटीआई वहाँ पे एक पार्टी पीटीआई में वो बैरिस्टर साहब होते थे, वो सरदार तनवीर लियाज़ साहब जिनके बड़े बड़े टावर हैं ना यहाँ पे, वो अचानक पंजाब से मामून खसूसी थे, वो वारद हुए और फिर पहिए लग गए। उसके बाद एक नजरियाती ग्रुप, एक गैर नजरियाती ग्रुप, मुस्लिम लीग नून के लोग ज़ाहिर है उनमें बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़ा माशाल्लाह। सब किसकी तरफ खड़े हैं मुझे नहीं, अच्छा पीटीआई में उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करके खबर ब्रेक की कि मुझे इमरान खान ने कश्मीर की जिम्मेदारी दे दी है। बैरिस्टर साहब ने कहा यार सदर तो मैं हूँ, तो जिम्मेदारी आपको किस चीज की दी है? तो ये अभी फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन इनका जवाब गजल सिलसिले चल रहे हैं। लेकिन कश्मीर में क्या एक नजरियाती हुकूमत का होना पिरज़ादा साहब क्या जरूरी नहीं है? क्योंकि सड़कें, खंबे, टूटी नलका, ये तो कौंसलर लेवल के काम है। अब इस वक्त की जो करंट आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स है, उसकी जो कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स है, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा होल्ड इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हूँ। बेस कैंप की हुकूमत को बेस कैंप की हुकूमत होना चाहिए नहीं, जिसको कहा गया था ये श्रीनगर रात कराएगी। अब देखिए बेस कैंप तो 1948 में उसको कहा गया था ना, अब उसके डायनामिक्स में बड़ा फ़र्क आ चुका है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर है। फैटफ भी बेसिकली पाकिस्तान को कश्मीर से डिसंगेज करने का प्रेशर है। मतलब ये फैटफ का ताल्लुक कोई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में होने वाली किसी चीज़ से नहीं है। फैटफ एक इंडियन पेनिट्रेशन इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पाकिस्तान को ये पनिश करके बाबर करवाया जा रहा है कि आप अपने रीजनल कॉज से पीछे हटें। तो ये वो सारे प्रेशर्स हैं जिसमें चीज़ें कॉजेज अफगानिस्तान में भी हैं और कश्मीर में भी हैं, ऐसे ही पाकिस्तान दोनों महादों पे एंगेज थे। नहीं, फैटफ पे तो देखिए फैटफ प्रिंसिपली तौर पे एक इंडियन इनिशिएटिव है। फैटफ में पाकिस्तान को घसीटना और पुट करना इंडियन इनिशिएटिव है। उसमें अफगानिस्तान में तो इंडिया बहुत कामयाब, उनको खुद भी उम्मीद नहीं है कामयाब होने की, क्योंकि पाकिस्तान की कलाई मरोड़ सकता है, नहीं मरोड़ सकता है, लेकिन फैटफ अफगानिस्तान के अहदाफ अचीव करने के लिए नहीं है। फैटफ में पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है प्रिंसिपली तौर पर इंडिया को मनवाने के लिए। एब्सोल्युटली कश्मीर फोकस्ड है। हाँ, मतलब देखिए ना कि जिन लोगों को सजाएं पाकिस्तान में दिलवाई जा रही हैं वो कश्मीर स्पेसिफिक लोग थे। आपने नहीं सुना किसी को अफगानिस्तान स्पेसिफिक किसी ग्रुप को उसमें टारगेट किया गया हो? ये हाँ, हाफिज सईद हैं, याहिया उनके साथ थे और बहुत से लोग थे। तो अब पिरज़ादा साहब 6.5 लाख लोग, 3.5 लाख लोग जम्मू में इंडिया ने शहीद किए थे, जम्मू में वो जब 47 के बाद 47 में, और को 3 लाख उसके बाद से लेके अब तक। मेरा ईमान है, आपके अब्बा जी भी फरमाया करते थे कि अंसारी शहीद का खून जाया नहीं होता, अल्लाह पाक की एक अपनी सुन्नत है। ये खून रंग लाएगा? देखिए रंग तो इसे लाना चाहिए, लेकिन हमें इस पे मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी, इस कॉज को जिंदा रखना होगा, एक दुनिया के सामने इस केस को प्रेजेंट करना होगा, ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से प्रेजेंट करना होगा। अभी तक तो हम उसमें को बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। जेके न्यूज़ टीवी 9 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं सर। कभी हम फेसबुक पे आए थे, कभी हम छलांग मार के नूर टीवी पे चले जाते हैं। अब हमने अपना एक सैटेलाइट की फीस इकट्ठी करके हमने कहा कश्मीर की आज़ादी की बातें, पाक फौज की बहादुरी के कारनामे, इंडिया की बदमाशियाँ और ज़्यादतियाँ दुनिया को बताएं। तो मोमन है तो बेते भी लड़ता है सिपाही, ये काविश हमारी 9वीं सालगिरह है, कैसी है सर? बहुत कामयाब आपकी काविश है, बहुत अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ, बड़ी मेहनत करते हैं और अल्लाह आपको कामयाबी दे इस कॉज में माशाअल्लाह। और इंशाल्लाह हमारा वतन आज़ाद होगा। सैयद अली गिलानी को, यासीन मलिक को, शबीर शाह को, आसिया अंद्राबी को, मैं किस किस का नाम लूं, इन सब फर्स्ट ईयर लीडरशिप को इंडिया असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जुडिशली या उनको कोई स्लो पॉइजनिंग करके या कुछ करके। क्या कहेंगे मकबूजा कश्मीर के? देखिए यकीनन तौर पे कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तानियों को भी पता है कि जिस किस्म के हालात कश्मीर में है, वहाँ एक नई लीडरशिप पैदा हो जाएगी। जब बुरहान वानी शहीद, 18 साल का बच्चा पोस्टर बॉय जी, वो सामने आया तो उससे पहले किसी को उसका नाम क्या पता था? तो वहाँ एक नई लीडरशिप पैदा होती रहेगी। एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है, मुश्किल स्ट्रगल है, लेकिन एक ऑन गोइंग स्ट्रगल, और ये कामयाब होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन पीरज़ादा के जानशीन में कहूँगा, पीरज़ादा साहब का बहुत दिल होता था मुझसे, वो घंटों डिस्कशन किया करते थे कश्मीर के बारे में, और एक बात कहा करते थे कि काश मेरा बेटा मुईद गलत काम छोड़ दे, सहाफत छोड़ दे और मेरी सीट पे आके बैठे मरीजों को देखे। उम्र अभी भी यंग है, क्या पता इनके हाथ में वो कलम आ जाए जो डॉक्टर पीरज़ादा इनके लिए छोड़ के गए थे। अल्लाह कश्मीरियों के हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह हमारे वतन को आज़ाद करे, अल्लाह पाकिस्तान के हाल पे रहम करे, पूरी आलम इंसानियत के हाल पे रहम करे। आमीन। फी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।